बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जिनाब पीपीएससी की तमाम न्यूज़ अपडेट्स जो आज की हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, तमाम किस्म की न्यूज़ अपडेट्स, और मुझे पूरा यकीन है कि तमाम लोग जो है हमारी ख़बरों का वेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले पीपीएससी की न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, इस वीडियो को तमाम लोगों ने सुनना है ताकि आप लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो सके और आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। जी जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि पीपीएससी की जानिब से आज किसी भी न्यू रिज़ल्ट का ऐलान नहीं किया गया। ना ही पीपीएससी ने कोई नई अपडेट लगाई, ना ही पीपीएससी ने कोई प्लानर को अपडेट किया। तो पीपीएससी की जो प्लानर की अपडेशन उन्होंने सिर्फ आज फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का कहा, ये कंप्लीट हो गया, स्टेनोग्राफर का कंप्लीट हो गया। लेकिन कल इंशाल्लाह ताला पीपीएससी जो है तमाम खबरें लगाएगा। पीपीएससी के तमाम इम्तिहानात जो इस हफ्ते इतवार को होने हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें आपकी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिशन कार्ड पे होगी, उसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इम्तिहान में जाना है तो आपके पास ब्लैक या ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, या मार्कर होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, रूल नंबर स्लिप होनी चाहिए, मास्क लगा के जाएंगे, बस बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा पीपीएससी के एडवर्टाइज नंबर 12 और 11 मौजूद है। एडवर्टाइज नंबर 13 का हम वेट करें, इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द हमारे सामने होगी, और अल्लाह करे कि जनाब बहुत अच्छी जॉब आ जाए। असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो जॉब्स हैं उसके बारे में बात करें तो उनका टेस्ट जनाब 1 अक्टूबर की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी थी कल, मैंने आपको बता दिया, ये देख लें। तो इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस जो है याद रखिए ना, इसका जो सिलेबस है असिस्टेंट पंजाब पुलिस का, सेम सिलेबस वही है जनाब जो हम जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं। लाइक दैट मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ कि जैसे हमारे सामने ये जो एक जूनियर क्लर्क का यहाँ पे दिया हुआ ना, ये सिलेबस, ये बिल्कुल यही सिलेबस है, आपने ये वाला सिलेबस तैयार करना है। तो इस मकसद के लिए जनाब याद रखिएगा, आपको पता है कि हम हर पेपर की अच्छी तरह तैयारी करवाते हैं, और हमारे स्टूडेंट जो है बड़े अच्छे सिलेक्शन भी हो रही है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और आप लोगों की मोहब्बत है। पंजाब पुलिस जो 1 अक्टूबर को मैंने कहा था कि पहले वीक में होगा टेस्ट, तो 1 अक्टूबर की डेट उन्होंने दे दी। असिस्टेंट पंजाब पुलिस की 48 सीटों का जो टेस्ट हो रहा है, इसकी एक फ्री क्लास मैंने रखी है एतवार शाम को 7:30 बजे। इसकी जनाब 30 दिन का ये सेशन है, और ये 30 दिन में 30 आपके टेस्ट होंगे और 30 आपकी क्लासेस होंगी। रोज़ाना आपकी जो है क्लास होगी और रोज़ाना टेस्ट होगा। इसके अंदर जो एतवार वाला दिन होगा माइट भी पॉसिबल, क्योंकि हमने 30 दिन पूरे करने हैं, तो एतवार हम अगर हमें पढ़ाना पड़ा तो 30 वो भी पढ़ाएंगे। इसके अंदर हम क्या क्या तैयारी करवाएंगे, इसके अंदर जनाब सबसे पहले हमारी क्लास होगी, क्लास के बाद क्लास के ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट आएंगे, वीडियो आएगी और पीडीएफ का डाटा आएगा। उस तमाम चीज़ों को आप याद करेंगे, अगले दिन उसी में से ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये देखें, आज का हमारा ऑनलाइन टेस्ट था जो हमने लिया स्टूडेंट से, ये देख लें अभी टेस्ट हो रहा है। इसमें 24 अगस्त डेट है, टेस्ट नंबर 26 कैनाल पटवारी DZ2 का चल रहा है। तो लोगों ने टेस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अब तक जितने लोगों ने टेस्ट दे दिया है उसमें ये देखें लोगों के मार्क्स भी आ रहे हैं। और इसमें, और ये जब आज जो हमने टेस्ट लिया इसका बाकायदा तौर पे हम रिज़ल्ट भी देते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने जो है ये हमारा देखें टेस्ट नंबर 24, कल 22, परसों 22 तारीख थी, ये उसका टेस्ट है, उसका रिज़ल्ट है, भैया आपने इतने नंबर लिए हैं। तो ये वो स्टूडेंट होते हैं जो प्रॉपर तैयारी कर रहे होते हैं और अच्छी तरह से क्लास लेते हैं और अच्छी तरह करते हैं। ये मेहनत लगती है, ये आसान काम नहीं होता, ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये देखें आज का रिज़ल्ट था 25, टेस्ट 23 अगस्त कल को हुआ, इसका हमने आज रिज़ल्ट दिया। तो इसके अंदर ये देख लें कि वही स्टूडेंट हमारे जिन्होंने ये वो स्टूडेंट हैं जो टॉपर पे आ रहे होते हैं, हर वक्त टॉपर पे ही रहते हैं, क्योंकि वो डेली अच्छी तरह पढ़ने के बाद जो है स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसका सेमिनार मतलब फ्री क्लास 7:30 बजे होगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री होगी एक क्लास, और एक क्लास भी फ्री होगी और एक टेस्ट भी फ्री होगा। इसकी 5,000 फ़ीस होगी, और इसकी आपने जो व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करना है तो वो आपको मैं बता दूँ 0307760327 आप व्हाट्सएप करेंगे, अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन, असिस्टेंट पंजाब पुलिस पोस्ट नेम बताएंगे, मैं आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ताम आप रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक डेमो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हमारा ये जो वीडियो है इसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें।
تاکہ آپ جو ہے اس کلاس کا حصہ بن سکیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ میں بتا دوں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جو ایک جنرل سی ایس ایس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، یہ اپنا ریٹن سی ایس ایس کمپٹیشن ایگزامینیشن 2023، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی کدھر گیا، ہاں یہ والا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی 6/2/23 فرام پوسٹپونمنٹ آف دا اونلی، یہاں پہ انہوں نے پبلک نوٹس دیا ہے. اچھا جی کیا ہوا، اچھا میں بتا دوں جو ایم ٹی ٹیسٹ ہونا تھا نا سی ایس ایس کا، اس کے بارے میں نے ان کا پڑھا تھا. پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کا ایک ہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ. ٹویٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا ٹیسٹ جو ہے ابھی نہیں ہو رہا، ہمارے چیئرمین صاحب کی جو سیٹ ہے وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کمنگ ڈیز کے اندر جو ہے بہت جلد آپ کو انفارم کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی ایس ایس جو ایگزام ہونا ہے اس کا جو ایم ٹی ٹیسٹ کا شیڈیول ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، تو تمام لوگ اپنا ویٹ کریں. ٹھیک ہے، تو ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک نہیں آیا، تو لہٰذا تمام لوگ جتنے بھی اپنی تیاری کریں وہ اپنی تیاری کو جاری رکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں جو ہے آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دی جا سکے. اس کے بعد ہمارے سامنے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی پی ایس سی جو ہے، یہ دیکھ لیں یہ سید حسنین مہدی سیکٹری ہے، لیکن چیئرمین کی جو سیٹ ہے وہ اس وقت خالی ہے. تو چیئرمین کی سیٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹیل دینی ہے. خیر ان کے میں یہ ٹویٹر پہ پڑھا تھا، انہوں نے ٹویٹر پہ بتایا تھا. اس کے بعد جناب این ٹی ایس کے تھرو یہ ہمارے پاس اوپن اپلیکیشن ہے، یہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون سی جاب آئی ہوئی ہیں. یہ وہ کہتا ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس میں جابز آئی ہوئی ہیں ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر آف فارمیسی، اس کے علاوہ این ٹی ڈی سی میں جاب آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو او ٹی ایس ہے یہاں بھی اچھی خاصی جابز آتی ہیں، گورنمنٹ پروجیکٹ دیتی ہے ان کو، تو ان کے پاس بھی جابز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ جناب پرائمری اینڈ سندھ کے اندر جاب ہے. نیلم جہلم ہیڈ آف پاور کمپنی سپریم کورٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، اور یہ وابڈا کی جو جاب آئی تھی ان کے کچھ کے ٹیسٹ ہو گئے تھے، کچھ کے ٹیسٹ جو ہے انہیں ابھی باقی. وہ کہتے ہیں جی انسٹرکشن فار وابڈا امپورٹنٹ کمپیریزن ریگارڈنگ اپلیکینٹ انسٹرکشن ریگارڈنگ اپلیکینٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایکچولی انہوں نے ٹیسٹ لے لیا تھا 17 کا، ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا. تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے ہماری اکیڈمی کے یوٹیوب چینل ہے، اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کا یہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس کو بھی آپ لازمی وزٹ کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے ہماری خبریں ملتی رہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے سلیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ تمام جو رزلٹ پینڈنگ میں ہے وہ کل آنے کا امکان ہے. تمام لوگ تیاری رکھیں اور دعا کریں گے تمام ایک دوسرے کے لیے تاکہ وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں، جنہوں نے محنت کی، وہ کامیاب ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.